So guys, tuturo ko sa iyo kung paano magkaman. Tatlo lang ang maituturo ko sa inyo guys kasi tatlo lang ang alam ko guys. Yung guys. Ito guys. Ano nyo to guys. Ang tuturo ko sa iyo guys kung paano ito tanggalin grass. Ganito guys, ano ka dito. Dalawa guys. Itong nandito guys, itong 0 to 64 64 guys. Kakapin nyo yun ganito guys. Yan, di lalabas yun dyan. Sunod guys, dito pupunta ka dito kung saan gusto nyo dyan guys. Yan, pupunta ko dyan. Ganyan, itututok nyo yan. Tapos ito. Yan. Slash fill that ganyan guys. Sunod 0 minus 2 4. Ang ilagay nyo dyan guys with ear like that. Ganyan guys. Ganyan lang guys kung paano gumawa kung paano mo tanggalin. Hindi ka na maggaganito guys. Hindi ka na maggaganyan. Hindi ka na mapapagod. So ganito naman guys. Tuturo ko sa inyo. Dito tayo. Dito guys. Dito. Yan. Wait lang guys. Kuha tayo ng grass. Yan. Ganyan guys. Ano na naman natin yan guys. Ito, ikakopy na naman natin guys. Copy yan guys. Copy. Yan. Di pag ganun lang guys. Susundin mo lang din ito guys. Yan. Yan. Dito guys. Binet. Itong dati guys. Ganito lang. Slash fill like that. Yan. Tapos yung inano natin guys. Ganito lang. Minus 62 with cobblestone. Ganyan guys. Pwede man ganyan guys. Yan na guys. Magkakamera ng wall. Yan. Sa floor naman guys. Ganito lang sa floor. Dito tayo. Dito tayo. Kakopy na naman natin yan guys. Copy. Yan. Sunod. Hanap po yung kung alin ang gusto mo. Dito na lang tayo guys. Para maturo ko sa inyo. Ayan. Slash fill that. Pagka ganyan mo guys. Wait, nakalimutan ko yung guys ito. Minus 1 minus 62. Slash fill. Ano man? 60. So, ganyan guys. 2. Ganyan 2. Tapos, lalagay mo dyan. Cobblestone. Yan, cobblestone guys. So, dyan ganito. Ipipindot na ito. Yan. Ayan lang guys. Ayan lang. Ganyan lang guys kung paano magkaman. Simple kaman guys. Ito guys, may tuturo pa ako sa inyo guys. May tuturo ako sa inyo, isa lang. Kung paano maglagay ng tubig.
Ganyan lang guys. Ito, coffee nyo na naman. Coffee. Ito, yan. 06123 slash fill. That's 06321 and water. Boom. Ganyan lang guys. Ganyan lang guys siya. Ganyan na pag malagay ng tubig. So guys, kung you enjoy to my video, please subscribe and like and share. Bye guys. Please subscribe guys. Kung enjoy nyo yung video ko guys, subscribe. Bye guys.